Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So hari ni I akan buat DIY video on how to do this masterpiece penyangkut spag. I know you guys have been waiting for this video, okay, sebab korang vote kan dekat I punya Instagram, okay, so this is the video that you guys been asking. Gitu. So guys, without wasting any time, let's continue the video. Okay guys, first korang kena ada frame. Frame ni I tak beli, memang ada kat rumah. So kalau macam korang jangan pening sangat, boleh je pergi DIY and cari frame macam-macam lagi jenis dia. Saiz je, terpulang korang nak yang macam mana. Then frame lama ni I basuh. Memang kena basuh sebab dia sebenarnya dah busuk, dia dah kotor, dia dah orang kata dah ada sarang laba-laba apa semua. So wajib bersihkan dulu. Okay, dalam video ni I tengah nak buang gambar yang sebenarnya dah orang kata penuh dengan air kat dalam tu. I kencing kucing. Okay, so sis terpaksalah sembuh-sembuh dulu air dia. Okay, so sekarang sis dalam proses membuang tip lama, tip yang memang orang kata dah nak rapuh dah pun sebenarnya. Okay, so senang nak cabut, tapi sebab asyik terputus-putus kan. Kalau korang nak tahu, frame ni time I nak buka memang geli gila. So yang ni I nak buka dia senang je. Okay, kita tumpuk sekali, ambil kan. So dah siap. So sekarang ni kita tengah nak buka tip yang ada dekat belakang. Sebab tadi tip tadi macam tak habis buka kan, sebab gambar tu tak terbuka lagi. So yang ni kita tarik je tip tu. Senang lah, satisfied rasa dia sebab benda dah basah-basah, senang cabut. Kemudian sesi membasuh, membilas, menyental segala kerak-kerak daki-daki yang ada pada frame. Okay, sebab frame ni lama je, kalau korang nak tahu dah bertahun dah frame ni kat luar. So kalau korang tak basuh, jijik. Okay, jijik. So wajib basuh. So proses yang hampir akhir adalah sembuh. So I pilih cat antique gold. Sebenarnya kan time I beli cat ni, I lupa sebenarnya warna frame tu. So warna yang I beli ni sebenarnya agak terang. Patutnya I ambil pure gold, tapi tak apalah kan, still cantik anyway. So I sembuh. I ambil masa 3 hari ataupun 2 hari untuk I sembuh cat. Sebab hari first day I nak sembuh tu sebenarnya dah mendung. Okay, now sesi kita menggam jaring, iaitu tempat menyangkut tu dekat belakang frame untuk dia nampak lebih estetik. Sebab kalau tak, korang ambil jaring tu and bubuh je dekat dinding, kan macam orang kata dah ketinggalan zaman. So kita kena kembalikan balik vintage aesthetic feel, look, bagi mencantikkan lagi bilik korang. Boleh jadi hiasan bilik korang dan sebagainya. Okay, so ni I gam. Lepas korang gam, make sure korang tindih dengan benda berat, so that benda tu kekal. Sebab korang kena faham, frame ni atau mana-mana frame lah kan,
dia tak stable. So korang kena bubuh benda berat supaya dia ke bawah, and biarkan dia selama 1 hari. So that's it guys. Senang je kan. So korang boleh buat DIY ni dekat rumah. It's so freaking easy. All you need is just a frame, spray paint, and what else? Glue. Okay, you need this glue and benda Allah ni, benda batang ni, tak tahu apa nama dia. Apa nama dia? Lupa. Tapi dia macam ini I beli kat DIY memang untuk orang kata sangkut-sangkut barang lah. Okay, memang ada gambar dia, but I have no idea what is this called. Okay, and ni frame lama. Okay, I suka dia punya corak ni, memang corak vintage lah kan. Or kalau korang tak jumpa lah kan frame macam ni, try guna frame yang ni pun boleh. Okay, but dia slightly small size dia, and dia punya frame pun tak begitu aesthetic. Okay, but it's okay. Try lah, rajin pergi DIY tengok ada ke tak. However, this is not from DIY ya guys. This is not from DIY. This is old frame yang I buang dia punya paint, and I ambil dia punya frame. Okay, dia punya lukisan I pergi buang sebab memang lama punya. Yep. So guys, I just want you guys to wish me luck sebab I akan join Ratu Hijabista. I'm just trying my luck because I want to know where's my next step, and benda tu akan bawa I pergi mana. Okay, I just trying my luck. Everyone has their own, orang kata, capability. Okay, everyone ada dia punya strength. However, let me just try my luck. Okay, kalau korang di antara I punya viewers ni yang join Ratu Hijabista 2020, just good luck. Just be yourself, lapangkan dada, and just take every responsibility to join this if you really want it. Okay, so ciao, chin ciao, bye.